میں بھی مولانا صاحب نے بتایا عالم ارواح کے اندر میں جمع کیا گیا تمام روح ارواح کو جمع کرنے کے بعد سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، تمام ارواح کو، کافرین کو، مشرکین کو، انبیاء کو، مرسلین کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد جو ہے کیا فرمایا؟ الست بربکم۔ جب الست بربکم جو ہے اللہ نے فرمایا، اس کا معنی ہوتا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ عزیزان محترم، تو جب جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات لوگوں سے فرمایا اور ساری روحوں نے یہ بات جو ہے کہی کہ تو بے شک ہمارا رب ہے، تب اس کے بعد جتنی روحیں تھی سب کو نکال دیا اللہ تعالیٰ نے، صرف روحیں رہ گئی جس کی انبیاء کی ارواح رہ گئی، مرسلین کی روحیں رہ گئی۔ تو انبیاء اور مرسلین کی روحوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیا تم نے میرا بھاری ذمہ لیا اس بات کا کہ جب یہ میرا رسول دنیا کے اندر میں تشریف لے جائے گا تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا، تمہیں اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اس سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آدم علیہ السلام بھی فرما رہا ہے، آدم علیہ السلام کی روح سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب یہ میرا نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دنیا میں تشریف لے جائے گا تو پھر جو ہے تمہیں ان پر ایمان لانا پڑے گا اور تمہیں ان کی مدد کرنی پڑے گی۔ حضرت نوح سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حالانکہ ان کے زمانے میں نہیں بھیجا۔ حضرت ادریس سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حالانکہ ان کے زمانے میں نہیں بھیجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حالانکہ ان کے زمانے میں اللہ نے نہیں بھیجا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بھیجا کب؟ جبکہ دنیا میں کوئی بھی نبی موجود نہیں تھا۔ آخری نبی جو ہے آئے ہوئے یعنی سرکار سے پہلے آخری نبی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے یعنی 570 سال پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اپنے امتیوں کو جو ہے وہ بتایا کرتے تھے کہ میرے بعد جو آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا، مبشراً برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یعنی وہ لوگوں کو بشارت دیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ میرے بعد جو آنے والا ہے اس کا نام احمد ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ احمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احمد ان کا وہاں پر نام رکھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب یہ نور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ نور جو ہے حمد الہی میں مشغول ہو گیا۔ کس میں مشغول ہوا؟ حمد الہی میں مشغول ہو گیا، اور لگاتار یہ حمد الہی میں مشغول رہا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی میں مشغول رہا، اللہ کی توصیف ہی میں مشغول رہا۔ اسی لیے ان کا احمد معنی کیا ہوتا ہے؟ اب معنی سمجھ لیجیے، احمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ احمد معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ حمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرنا۔ محمود معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کی تعریف کی جائے۔ محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ تو جب دنیا میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آنے کے بعد جو ہے دنیا میں ان کی تعریفیں شروع ہو گئی، اور دنیا میں جب تعریف شروع ہو گئی تو آخرت میں بھی تعریف ہوگی۔ ارے 50,000 سال کا دن ہے میدان محشر، 50,000 سال کا دن کیوں رکھا گیا؟ کیا وجہ ہے بھائی اس کی؟ کیا یہی وجہ ہے کہ 50,000 سال میں اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب کتاب کرے گا؟ ارے اللہ جانتا ہے عمل کو، اعمال کو، نیکی کو، برائی کو، جہنمی کو، جنتی کو، سب کو جانتا ہے۔ جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے، جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، اس کی مرضی کی بات ہے۔ یہ 50,000 سال کا دن آخر کو رکھا تو پیارے معزز مسلمانوں، 50,000 سال کا دن اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد بیان ہو وہاں پر۔ اسی لیے ان کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ لواء الحمد ہوگا۔ کیا ہوگا؟ لواء الحمد ہوگا، جو مشارق اور مغارب میں پھیلا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ، جو مشارق اور مغارب میں پھیلا ہوا ہوگا۔ عزیزان محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میدان محشر میں بھی ہوگی، ایک سب سے بڑی جو میلاد ہوگی وہ میدان محشر میں ہوگی، سب سے بڑی میلاد ہوگی، جہاں پر جو ہے کون کون ہوگے؟
जिन्नात भी होंगे, इब्लीस भी होगा, उनकी ज़ुर्रियत भी होंगी, मुशरिकीन भी होंगे, मुल्हिदीन भी, काफिरीन भी, मोमिनीन भी, अंबिया भी, मुरसलीन भी, सारे इंसानों जिन्नात मौजूद होंगे। और इंसान जिन्नात की बात नहीं है खाली, सारे चरिंद और परिंद भी मौजूद होंगे, सब के सब मौजूद होंगे। वहाँ पर जो है मिलाद मुस्तफ़ा मनाया जाएगा मैदान महशर में। अज़ीज़ान मोहतरम, तो मिलाद से जलने वाले जो है जो लोग हैं, मौला साहब ने बताया वाकई में वो शैतान के चेले हैं, उसमें कोई शक नहीं है। वाकई में वो शैतान के चेले हैं, मिलाद मुस्तफ़ा से जो जलन रखते हैं। प्यारे मोअज़्ज़ज़ मुसलमानों, अल्लाह ताला ने फरमाया कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फलियफ़रहू, ऐ महबूब फरमा दो कि अल्लाह की रहमत से, उसके फज़ल से तुम खुशियाँ मनाओ। तो उसके फज़ल और रहमत ये बताओ, मैं कहता हूँ कि अल्लाह का फज़ल जो है, अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी क्या चीज़ है? अल्लाह का फज़ल सबसे बड़ा ये है कि हमारे जो है दरमियान अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए, यानी वो अल्लाह के फज़ल भी है और वही अल्लाह की रहमत भी है उनकी वजह से। और ये जो सेगा जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ये फ़ेल अम्र का सेगा है। यहाँ पर हुक्म दिया गया है। किस बात का हुक्म दिया गया है? खुशियाँ मनाने का हुक्म दिया गया है। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया वमा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। हम पूछते हैं कि नेमत तो बहुत सारी है, मगर सबसे बड़ी नेमत क्या दी है? सबसे बड़ी नेमत जो है वो अल्लाह के प्यारे हबीब है, नेमत उज़्मा वही है। बेशक। तो चर्चा सबसे ज़्यादा किसका करना चाहिए? अल्लाह के रसूल का चर्चा करना चाहिए। ये फरमाने इलाही है, अल्लाह का फरमान है। अज़ीज़ान मोहतरम, वमा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, के अल्लाह का फरमान है। और नेमत आने पर खुशियाँ मनाना, ये जो है अंबिया और मुरसलीन का काम है। देखो खुशियाँ मनाते हैं लोग, ईसाई लोग इतवार के दिन छुट्टी करते हैं। आप लोग जानते हैं क्या इतवार के दिन छुट्टी क्यों होती है? कभी समझा आप? ये छुट्टी कहाँ से साबित है? अरे कुरान शरीफ में है। कहाँ पर है? कुरान शरीफ में ये बात मौजूद है। अज़ीज़ान मोहतरम, वो क्या है? ये दुआ किया था ईसा अलैहिस्सलाम ने, रब्बना अंज़िल अलैना माइदतन मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। ऐ हमारे मौला, हम पर माइदा दस्तरखान नाज़िल फरमा, हम पर दस्तरखान नाज़िल फरमा, हमारे अव्वल वालों के लिए और आखिर वालों के लिए ईद यानी खुशी हो जाए। दस्तरखान कब आया? इतवार के दिन आया। कब आया? इतवार के दिन आया। और आज भी इतवार ही को खुशी मनाते हैं ईसाई। आज भी इतवार को ईद वो समझते हैं ईसाई, यानी अंग्रेज। और उन्हीं की छुट्टी बनाई हुई है ये, किसी यहाँ के लोग बनाई हुई है वो छुट्टी, उन्हीं की बनाई हुई है। प्यारे मोहतरम मुसलमानों, तो दस्तरखान आने पर वो लोग खुशियाँ मनाते हैं। तो अल्लाह के रसूल जब तशरीफ़ लाए तो हम क्यों खुशी मनाए? अल्लाह के रसूल जब तशरीफ़ लाए तो हम क्यों ना खुशी मनाए? प्यारे मोहतरम मुसलमानों, तो आया जो है तुम्हारी तरफ नूर। ये नूर जो है, नूर की कई चीज़ें होती है, लेकिन क्योंकि अल्लाह के प्यारे हबीब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर किसी से सारी मखलूक बनाई है, इसी से सारी मखलूक जो है बनाई गई है। अल्लाह के प्यारे हबीब के नूर ही से बनाई गई है। प्यारे मुसलमानों, वो नूर जो है आला दर्जे का नूर है, आला दर्जे का नूर है। यही वजह है कि वो नूर जो है करोड़ों साल पहले से भी चमकता था और आज भी वो नूर चमकता ही है और क़यामत में भी चमकेगा, चमकता ही रहेगा। तो प्यारे मुसलमानों, मिलाद की खुशी मनाना जो है ये बहुत बड़े नसीब वालों की बात है कि मिलाद की खुशी मनाए।
ہے کہ یہی میلاد نجات کا ذریعہ بن جائے، اور یہ بات بہت خوشی ہے کیونکہ اور جو بہت سارے اعمال ہیں، نماز ہے آدمی کرتا ہے، روزہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، بہت ساری چیزیں عمل کرتا ہے، لیکن بہت سارے اعمال کے بدلے میں آپ کو وہ بات نہیں مل سکتی ہے جو اللہ کے رسول کی میلاد کے بدلے میں مل سکتی ہے۔ بہت سارے عمل، کیونکہ جہاں تک عمل کی بات ہے تو سب سے پہلا جو ہے عامل، بڑا عامل ہے، سب سے پہلا عمل کرنے والا، بہت زیادہ عمل کرنے والا، بہت زیادہ حمد الہی کو بیان کرنے والا، بہت زیادہ بڑا موحد، اللہ کو ماننے والا، لیکن ایک نبی کی تعظیم سے انکار کر گیا، انکار کی وجہ سے اسے سادے بڑا کر دیا گیا، اس کو نکال دیا گیا۔ حضرت محترم پھر جو ہے جب نکال دیا گیا، نکال دینے کے بعد جو ہے اس نے قسم کھایا ہے اس بات کو کہ ہم آدم کی ضروریت کو کھینچ ڈالیں گے، آدم کی ضروریت کو ہم کھینچ ڈالیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ اس نے بات قسم کھائی ہے، ہم جو ہے ان کے آگے سے آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے، دائیں سے آئیں گے، آگے سے آئیں گے، چاروں طرف سے آگے ان کو گھیر لیں گے اور گھیر کر کے ہم ان کو لہرائیں گے۔ یہ بات اس نے کہا ہے، ربی بما اغویتنی لاقعدن صراطک المستقیم، اے میرے مولا جیسا تو نے مجھے ڈگا دیا ہے، گمراہیت پر ڈال دیا ہے، میں تیری سیدھی راہ پر آ کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ یہ شیطان نے کہا ہے، وَلَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو اکثر کو شکر گزار بندہ نہیں پائے گا۔ عزیزان محترم، وہ بات یہی ہے کہ لوگ میلاد سے بھاگتے کیوں ہیں؟ بھاگنے یا رسول اللہ کہنے سے بھاگتے ہیں، یا رسول اللہ کہنا لوگ شرک سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ شرک سمجھتے ہیں۔ ارے میں تو صاف بولنے والا ہوں، اشارہ اور کرایہ میں نہیں بولتا ہوں، وہابی لوگ شرک سمجھتے ہیں، میں اشارہ کرایہ میں نہیں، ایک دم صاف بات ہے۔ وہابی لوگ اسے شرک سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ ان سے پوچھو کہ یا رسول اللہ کہنا کیا ہے تو کیا جائے وہ شرک ہے، کیوں شرک ہے؟ اس کی وجہ اسے ضرور بتاتے ہیں۔ وجہ کیا بتاتے ہیں؟ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول تم سے نہیں ہے اور نہ اللہ کے رسول مدد کر سکتے ہیں، یہ وجہ بتاتے ہیں۔ یعنی یہاں سے جو بات بولی جائے گی ہم بولیں گے وہ اللہ کے رسول نہیں سنیں گے، یہ وجہ وہ بتاتے ہیں۔ آگے سے جب سنا ہے، ارے ان کی چھوٹی سے لے کے بڑی بڑی کتابوں میں لکھا گیا ہے، چھوٹی کتاب کا نام بتا دو، تعلیم اسلام چھوٹوں کے بارے میں، یہ چھوٹی کتاب ان کے مکتب میں پائی جاتی ہے، یعنی یہاں پر بچوں کا نام لے ہوتا ہے، ویسے اردو میں پڑھائی جاتی ہے، ان کی چھوٹی کتاب تعلیم اسلام نام ہوتا ہے، اس کے اندر میں باب الشرک ہے، وہاں پر دیکھیں گے آپ تو وہاں پر لکھا ہے شرک فی السمع، شرک فی القدرت، شرک فی التصرف، یہ باتیں اس کے اندر لکھی ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ مان لے کہ انبیاء مرسلین یا ابدال اور تاج اطاعت کوئی بھی ہو، اگر ہماری بات کو سنتا ہے تو شرک ہے، اور اگر یہ مان لے کہ ہمارے رازوں کو وہ جان لے گا تو یہ شرک ہے، اگر وہ یہ مان لیتا ہے کہ ہماری مدد وہ کر سکتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ یعنی ایسا ماننے والا مشرک ہے، یعنی شرک کی مشین چل گئی ہے کس کے یہاں؟ وہابیوں کے یہاں شرک کی مشین چل گئی ہے، سب کو مشرک بناتے ہیں مگر نماز آگے پڑھ لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے پڑھ لیتے ہیں؟ مشرک کہتے بھی ہیں اور نماز ہی پڑھتے ہیں، عجب مسئلہ ہے، یہ تو بہت عجیب و غریب بات ہے۔ یہی بات تو میں نے اپنے جو ہے ایک بھائی سے پیٹ میں ہوتا سالہ صاحب بھائی سے 3 سال پہلے جو ہے انہوں نے یہ بات کہا تھا، میں پڑھنے نہیں گیا تھا، اس زمانے سے 3 سال پہلے مجھے یہ بات انہوں نے کہا کہ احمد رضا کے ماننے والے جتنے سب مسلم، یہ بات انہوں نے یہ کہا، ارے وہ کہیں دور کے نہیں ہے، رہنے والے کو نہیں رہنے والے سب مسلم ہے، کون؟ احمد رضا کے
के मानने वाले बरेलवी जितने हैं ये सब के सब मुश्रिक है। 3 साल के बाद आए और बड़ी दूर से कहा अस्सलाम वालेकुम। जब हमको कहा अस्सलाम वालेकुम तब मैं पढ़ाई शुरू कर चुका था और वो 14 साल पहले मुझसे पढ़े थे। 14 साल पहले से पढ़ रहे थे वो। इतना कहा जैसे अस्सलाम वालेकुम मैंने कहा जी बात में तुमने ही मुझे मुस्लिम कहा है, मुझे भी सलाम करते हो। क्या मुझे बताओ तो तुम्हारे मतलब में बात मौजूद है कि मुस्लिम के सलाम करना चाहिए। इतनी बात कहते तो हक्का बक्का लगे हो, अबू तो नबी का पड़ा काफिर तो हक्का बक्का रह गया, उसके सबक तो नहीं आया कि अब मैं इसको क्या जवाब दूँ। तब से डराना बंद कर दिया, हमेशा के लिए दुश्मनी हो गई, हमेशा के लिए वो दुश्मन बन गए हमारे। मैं तो उनको दुश्मन समझता ही था। अभी जाने मोहतरम तो ये लोग सिर्फ की मशीन ऐसी लगाए हैं कि अपने सिवा सारे उम्मते मुस्लिमा को सबको काफिर ये करना चाहिए है तो वो करना चाहिए। और हम अहले सुन्नत वल जमात का मसलक नहीं है। कहते हैं कि पेड़ का पत्ता जो है नदी नहीं डालेगा, कई पत्ता है। बताओ अल्लाह ताला पेड़ के अल्लाह ताला का इल्म जो है पेड़ का पत्ता गिरने के लिए है। हम आपसे पूछे कि एक आदमी ऐसा हो जिसके पास जिन्नात हो, मैं आपको कह रहा हूँ वो आपको 1 मिनट के अंदर बता सकता है। 1 मिनट में गिन करके जिन्नात को बता देगा कई पत्ते की। ऐसे इंसान दुनिया में मौजूद है, आज भी है। और अगर शैतान से पूछा जाए कि पेड़ में कितने पत्ते हैं तो बताओ, शैतान बता पाएगा नहीं बता पाएगा। इब्लीस बता देगा कि नहीं बता पाएगा कितने पत्ते हैं। तो पहली बात यह है कि वो बता देगा। अरे प्यारे, इब्लीस तो ये भी जानता है कि कौन बहेगा कौन नहीं बचेगा, ये सारी बातें जानता है। वो खुद उसने कहा है ये बात, लउग़वियन्नहुम अजमईन, ऐ मेरे मौला मैं सबको दगा दूंगा, सबको बहका दूंगा, इल्ला इबादका रूहुल मुख़लसीन, मगर तेरे चुने हुए बंदे, यानी तेरे मुखलस बंदे, तेरे नेक बंदे जो तुझसे इश्क रखने वाले होंगे, जो तुझसे मोहब्बत रखने वाले होंगे, मैं उन्हें बहका नहीं पाऊंगा। इब्लीस ने ये भी कहा है। तो आप बताओ इस वक्त दुनिया में अगर पूछा जाए कितने आदमी है तो कौन इंसान बता पाए? काउंटिंग से भी नहीं बता सकते हो, मशीनों के जरिया भी नहीं बता पाओगे कि कितने इंसान इस वक्त मौजूद है दुनिया में। मगर इसको इब्लीस जानता है, जिसको इब्लीस जानता है। कुरान में ये बात मौजूद है, इन्नहु यराकुम व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौन, वो और उसका कबीला ऐसी जगहों से तुम्हें देखता है जहाँ से तुम उसको नहीं देख सकते हो। अभी जाने मोहतरम, इब्लीस एक एक फर्द को दुनिया में देखता है कि कौन इंसान कहाँ पर मौजूद है और कहाँ हमको घोड़ा दौड़ाना है, कहाँ हमको सवारी दौड़ानी है। ये इब्लीस इसको जानता है। आप बताइए, इब्लीस इस बात को जानता है तो अब अगर जो है इनसे पूछा जाता है, जो बंदियों से वहाबियों से ये बात पूछा जाता है कि तुम बताओ कि सबसे ज़्यादा इल्म किसका है, तो ये फटाक से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल का। तुरंत ये बात कहते हैं, इनकी किताबों में भी ये बात लिखी हुई है। ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल का इल्म सबसे ज़्यादा है। क्या ये आयत इनको नजर नहीं आती है? इब्लीस के बारे में जो नाज़िल हुई है, इब्लीस देखता है, उसकी औलादें भी देखती है कि कौन सा इंसान कहाँ पर मौजूद है। तो क्यों कहते हैं ये सबसे ज़्यादा इल्म है और फिर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जानते ही नहीं। बेचारे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ये जानते नहीं, सुनते ही नहीं है हमारी बात को। बेचारे मोदी मुसलमान, एक बात मैंने तो एक इशारा किया है, किताबों में खुराफात भरी पड़ी, खुराफात भरी पड़ी है मेरे पास, कई किताबें मौजूद है। नाम बता दूँगा आपको, एक का नाम सिराजुल मुस्तकीम है, इन्हीं की लिखी हुई किताब है मेरे पास।
पास मौजूद है। एक का नाम तहजीरुन नास है, इन्हीं की लिखी हुई किताब है, उसमें भी खुराफात है। एक का नाम हिफ्जुल ईमान है, इन्हीं देवबंदियों की लिखी किताब है, वो भी मेरे पास मौजूद है। और जो छोटी किताब मैंने बताया तालीम इस्लाम, वो तो है ये है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो इस तरीके से वो सोचते हैं कि हम मिलाद मुस्तफ़ा अगर मनाएंगे तब क्या होगा, शिर्क हो जाएगा। क्या होगा? शिर्क हो जाएगा। यही वजह है कि मिलाद मुस्तफ़ा से वो दूर भागना चाहते हैं हमेशा। सारे मुसलमानों, अब मैं बताऊं नात किसे कहा जाता है और मिलाद क्या है। नात का माना क्या होता है? तारीफ करना। क्या होता है? तारीफ करना होता है। वो चाहे नज्म में हो, चाहे जो है नज्म में हो, यानी जैसे सहाबा किराम थे, सहाबा किराम ने काबिल अहबार और अब्दुल्लाह इब्न सलाम के बारे में कि ये जो है पहले इल्म थे, यहूदियों के बड़े आलिम थे। जब जो है इतने लोग कहते थे कि अल्लाह के रसूल की मीलाद क्या लिखी है, तो तौरेत के अंदर में नात क्या लिखी हुई है वो हमको बताओ। तौरेत में, इंजील में ये उसके आलिम थे, उसके बारे में जानते थे, वो पढ़ पढ़ के सुनाते थे, वो पढ़ पढ़ के बताते थे कि ये नात जो है अल्लाह के रसूल की लिखी हुई है, जो अच्छे नात वाले होंगे, बड़े खूबसूरत होंगे। यानी उस किताब के अंदर में बात लिखी हुई वो सुनाते थे सहाबा किराम को। और सहाबी जो है उनसे कहा करते थे नबी की मिलाद के बारे में पढ़ने के लिए, तो वो नबी की मिलाद भी पढ़ा करते थे। तो बाद साहबा पढ़ते थे नबी की मिलाद जमा होकर के नबी की मिलाद। और हज़रत हलीमा सादिया के बारे में है कि आखिरी वक्त में अल्लाह के रसूल ने जो है फरमाया है, तो उन्होंने भी अल्लाह के रसूल की मिलाद पढ़ी है। तो प्यारे मुसलमानों, मिलाद का माना क्या होता है? पैदाइश। और मिलादुल नबी का माना क्या होता है? नबी की पैदाइश। और ईद का माना क्या होता है? खुशी। ये तीनों को जोड़ा गया, ईद मिलादुल नबी। क्या माना हुआ? नबी के पैदाइश की खुशी। ये तीनों लफ्ज़ जोड़ दिया गया, नबी के पैदाइश की खुशी। तो जब नबी के पैदाइश की खुशी जो है हम लोग मनाते हैं तो ये लोग बेचारे जलते हैं। यानी मुसलमानों, अल्लाह के प्यारे हबीब सभी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए, तशरीफ लाने के बाद जो है कैसरो किसरा की जो है कंगरे गिर गए और जो है चारों तरफ दुनिया के अंदर में, सारी दुनिया के अंदर में खुशियाँ मनाई जा रही थी। और हज़रत आमिना के दरवाजे पर आने वाली जो मखलूक थी वो नूरी मखलूक, यानी मलाइका को भेजा गया। हज़रत आमिना के दरवाजे पर तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद सलातो सलाम अर्ज़ किया है। यानी जो आज हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग दूसरे अंदाज में पढ़ते हैं, दूसरे अंदाज में, वो दूसरे अंदाज में पढ़े होंगे, दूसरे अंदाज में पढ़े होंगे। सलातो सलाम जो है उन्होंने अर्ज़ किया, यानी नबी की मिलाद जो मौत हमने बताया कि फरिश्तों ने भी पढ़ा है, तो यही नबी की मिलाद दरवाजे पर आए और सलातो सलाम पेश किया है, यानी अल्लाह के नबी पर दुरूद सलाम पेश किया है। प्यारे मुसलमानों, तो मलाइका ने भी मिलाद पढ़ी है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के प्यारे हबीब सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में जो है सब ने जो है मिलाद पढ़ी है, सिवा ये कि जलने वाले भागते थे। ये इब्लीस जो है पहले भी तकरीबन बयान कर चुका हूँ, ये जो है जानने के बावजूद भी, यानी ये जानता था कि नबी पैदा होंगे, तब भी इसने दुश्मनी किया है और बहुत ज़्यादा कोशिश किया है कि नबी पैदा न होने पाए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वाक़या जो है मैंने बार बार बयान किया है। अगर आप इजाज़त दें तो फिर से बयान कर दो, बस थोड़ा टाइम, उसके बाद अपनी बात को खत्म कर दो। इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा तो आगे जो है मौत आपको ये है और मुझे मिलेगा तो मैं भी इंशाअल्लाह कुछ बयान करूँगा, जो भी ऊपर पड़ेगा। सारे मुसलमानों कैसे इसने रोकने की कोशिश किया है जानने के बावजूद। ये जो है हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यानी वालिद मोहतरम जो है, ये काबा शरीफ की जानिब तशरीफ़ ले गए। जब काबा शरीफ की जानिब तशरीफ़ ले गए तवाफ़ करने के लिए, तब जो है ये एक पहाड़ पर खड़ा हुआ था और ये हज़रत अब्दुल्लाह को देख रहा था ये कि काबा का ये तवाफ़ कर रहे हैं।
ये काबा का तो आप समझते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह जो है मोमिन नहीं थे क्या? हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मोमिन थे, यानी ईमान वाले थे, अल्लाह को मानने वाले थे। जिस पर भी वहाबी एतराज़ करते हैं और कहते हैं कि अब्दुल्लाह और आमिना ये मोमिन नहीं, यानी वालिद वालिदा ये मोमिन नहीं थे। अज़ीज़ान मोहतरम, इब्लीस के जलने की वजह क्या है? जलने की वजह सिर्फ यही है कि ये मोमिन थे, ईमान वाले थे और काबा का तवाफ करने गए थे, तब ये जल गया। यानी मैं तो समझता था कि कोई नहीं है ईमान वाला, कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है, और बड़ी खुशी से मचल रहा था इब्लीस और हंस रहा था कि अब जो है आदम की ज़ुर्रियत को मैंने गिरा दिया, आदम की ज़ुर्रियत को मैंने गिरा दिया। कोई भी बंदा मशरिक़ और मगरिब में अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह जब तशरीफ़ लाने लगे तो एक लड़की के अंदर जो है ये वसवसा डाला ये इसको तू बहका दे, उसको जो है कुछ रकम भी देता है और फिर कहता है कि मैं तुझे और रुपया पैसा दूंगा और दूध भी दूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, वो लड़की जो है अब्दुल्लाह के पास आई और जो है वो दावत देने लगी, बहकाने लगी। तब हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है शर्म से जो है नीचे कर लेते हैं। फिर उसने जब हाथ पकड़ने की कोशिश किया तब हाथ जो है झटक दिया। फिर उसके बाद झटकने के बाद फरमाते हैं अगर तू निकाह के लिए कहती तो जो है मैं कुछ सोचता, लेकिन तूने तो बदतमीजी से बात की है। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर आगे चले जाते हैं। आगे चले जाने के बाद जब घर पर पहुँचते हैं तो चेहरा उदास रहता है, गमगीन रहता है। इनके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये पूछते हैं कि बेटा गमगीन क्यों हो? तब जो है ये सदमा जो लाहिक हुआ था रास्ते में, इसी वजह से ये गमगीन हुए थे। कहा जो है नहीं अब्बू कोई बात नहीं है, मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। तो कहा जो है बेटा तुम्हारा जो है मुझे गम रहता है, तुम्हारा मुझे गम रहता है, तब इंशाअल्लाह सिपाहियों को साथ में ले जाना। तब उसके बाद जो है इब्लीस ये बात सुनते रहता है कि बाप बेटे में क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या बातें हो रही है और ये किस घाटी की तरफ किस जानिब ये शिकार को लाने वाले हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बात इब्लीस ने सुन लिया और सुनने के बाद जो है अपने दिमाग में वो रखा। फिर उसके बाद जो है इब्लीस जो है ये रात में घूमता घूमता एक ऐसे जबल के पास जा पहुंचा, ऐसे पहाड़ के पास जा पहुंचा जहां पर 5 मुसाफिर रुके हुए थे और 5 मुसाफिर जो है वो भी अल्लाह के नाम लेने वाले थे। वो नसरानी मुसाफिर थे, नसरानी यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले ये मुसाफिर थे और जो है वो सफ़र की वजह से थक चुके थे और उसी पहाड़ के हार में रुक गए और ये आपस में बातें कर रहे थे और डरते थे कहीं कोई आ ना जाए हमको मार दे। इस वजह से आपस में ये बातें करते थे और उसमें से पढ़े लिखे लोग थे और कहते थे कि हम में नबी आने वाला है। वो कहता था हाँ यार हमें तो नबी आने वाला है, वो भी कहता हाँ नबी हम में ही आएगा। ये बातें इब्लीस ने जब सुना तो सुनने के बाद फिर अपना चेहरा दिखाया, अपना चेहरा उसने दिखाया। कैसा दिखाया चेहरा? अरे बड़ा खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत। कैसे? बड़ा खूबसूरत, चमकती हुई दाढ़ी, बढ़िया सफ़ेद फसलार और अच्छा कपड़ा, जुब्बा कुब्बा और हाथ में ऐसा। जब ये देखा तो डर गए 5 लोग और सोचे कि ये क्या हो गया। फिर उसके बाद जो है इब्लीस ने कहा अरे बच्चों डरो नहीं, मैं तुम्हारी बात को सुनता था बैतुल मुक़द्दस में बैठ कर, मैं तुम्हारी बात बैतुल मुक़द्दस में बैठ कर के सुन रहा था और मैं जो है जानता हूँ तुम नहीं जानते हकीकत को। एक बात मैं आप तुमको बता दूँ, वो बात ये है कि अगर जो है तुम मेरी बात मानोगे तभी तुम्हारी बात कायम रहेगी, नबूवत तुम्हारे पास आएगी, रिसालत तुम्हारे पास आएगी, दौलत और हुकूमत तुम्हारे पास आएगी। अगर मेरी बात को नहीं मानोगे तो सब कुछ लुट जाएगा और सब कुछ फना हो जाएगा और सारी हुकूमत तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हें कोई नबी नहीं आएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये इब्लीस ने बात कही और फिर उसके बाद कहा कि मैं जो है तुम्हारी मदद भी करूँगा। एक लड़का है तुम जानते होंगे मक्का में, अब्दुल मुत्तलिब को तुमने सुना होगा। अब्दुल मुत्तलिब का वो बेटा है, उसका नाम अब्दुल्लाह है और इधर वो आने वाला है, यही आने वाला है।
तुम सब लोग उसे मिल करके मार डालो दान को। देखा तुमने किसको मरवाने के लिए उसने तैनात हुआ? हज़रत अब्दुल्लाह ने बाप ही को। जब बाप ही मर जाएगा तो बेटा कहाँ से पैदा होगा? देखा तुमने इब्लीस कितना बड़ा दुश्मन है। बाप ही को मरवाने के लिए यानी हज़रत अब्दुल्लाह को मरवाने के लिए पूरी तदबीर उसने किया, हालांकि इस बात को जानता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे, जरूर आएंगे, तब भी उसने कोशिश किया है। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर उसके बाद कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूँगा। और मेरी कुव्वत का अंदाज़ा तुम लगाना चाहते हो तो देखो, उसने एक पत्थर पर निगाह डाला। एक जब पत्थर पर निगाह डाला तो वो पत्थर बहुत भारी पहाड़ी पत्थर था, ऊपर उड़ गया, शर्म से ऊपर उड़ा। और जैसे आप देखते हैं पटाखा ऊपर फूटता है और चिंगारियाँ बिखर जाती है, उसी तरीके से वो पत्थर फटा और फटने के बाद 5 घोड़े असलहा के साथ जमीन पर आ गए। 5 मुसल्लह घोड़े उस पत्थर से निकल के जमीन पर आ रहे। ये इब्लीस की ताकत है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये देख करके तो वो हैरान रह गए और कहा ये हम तुम्हें 5 घोड़े देते हैं और तलवार और भाले भी देते हैं, यहीं पर वो सुबह आ जाएगा और तुम 5 मिलकर के उसको मार डालना, जान से मार देना। जब तुम मार दोगे तब हुकूमत और नबूवत तुम में रहेगी, वरना चली जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बात होती रही। जब सुबह हो गई तो सुबह ही जो है तड़के निकल जाते हैं और ये इनके साथ में कुछ साथी 4-5 रहते हैं, ये शिकार की जाली निकल जाते हैं और एक हिरन को देखते हैं, वो हिरन को दौड़ाते हैं और हिरन को दौड़ाते दौड़ाते ये उधर निकल गए और साथी पीछे छूटे, दूसरी जाली निकल गई। साथी पीछे छूट गए, वो दूसरी तरफ निकल गए और ये निकले तो वहीं पहुंच गए जहां पर वो 5 लड़के मौजूद थे। जब वहां पर पहुंच गए, हिरन को मारा, हिरन जो है गिर गया और गिरने के बाद जब गिरा वो तो उसके बाद उतर गए। उतरने के बाद ज़िबह करने के लिए सोचा, जैसे ही ये 5 फट से आगे घेर लिए, 5 आगे घेर लेते हैं। घेरने के बाद जो है फिर जो है कहते हैं हज़रत अब्दुल्लाह कि भाई तुम लोग हमको क्यों मारना चाहते हो? कहा हम कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, खाली मारना ही चाहते हैं। जब इतनी बात सुना उसको छोड़ दिया, एक पर झपटा उसको मार गिराया, वो ज़मीन पर गिरा। अब जो है चारों और मिल करके झपटने लगे और हज़रत अब्दुल्लाह से लड़ने लगे। अज़ीज़ान मोहतरम, वो घोड़े पर सवार थे और ये ज़मीन पर थे। 4 घुड़सवारों से लड़ना कोई मामूली बात थोड़ी है। ये ज़मीन पर थे और वो घोड़े पर सवार होके उनको मार रहे थे, लड़ रहे थे। हज़रत अब्दुल्लाह ज़ख्मी भी हो चुके थे। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत आमिना के वालिद मोहतरम जिनका इसमें मुअज़्ज़म आता है अब्दु मनाफ, ये जो है इनका ऊँट गुम हो गया था और ये ऊँट की तलाश में उसकी पहाड़ी पर जा निकले। जब वहाँ पर जा निकले तो जब ऊपर गए, ऊपर से देखते हैं कि एक लड़का नौजवान ये 4 घुड़सवारों के बीच में गिरा हुआ है। जब ये बात देखा तो सोचा जो है कि हम जो है आगे चल के मदद करें इसकी, हो सकता है कि जो है हमारी मदद कारगर हो जाए। जैसे ये आगे बढ़े, पत्थर इब्लीस ने लुढ़का दिया। ये वही मौजूद था, पत्थर लुढ़काया, इनको चोट लग गई। जब चोट लग गई तो वहीं पर बैठ जाते हैं, फिर लड़ते हुए देखते हैं, सोचते हैं कि अब क्या होगा, ये तो मार दिया जाएगा बेचारा, ये जो है जवानों में गिरा हुआ है। फिर उसके बाद सोचते हैं लाओ हम आवाज़ ही दे दें, हो सकता है कि मेरी आवाज़ सुनकर जो रुक जाए। जैसे ही ये बोलने चले, इब्लीस ने गला दबा दिया, फौरन पकड़ लिया। देखा तुमने, इब्लीस वो है गला दबा दिया, फौरन हज़रत अब्दु मनाफ का गला दबाया और वहीं पर आवाज़ उनकी बंद हो गई, यानी आवाज़ बाहर नहीं निकली। फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद जो है वो आँख तो बंद कर चुके थे। फिर उसके बाद जब खोले, फिर जो है क्या देखते हैं कि एक बहुत भारी अजदहा, बहुत बड़ा सांप, अगर जो है कोई 100 फीट का सांप सामने खड़ा हो जाए तो बताओ आदमी कितना डरेगा। बन करके इब्लीस खड़ा हो गया और वहीं पर इतना ये डरने लगे कि अब जो है आंखें ही बंद कर लिया। फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद जब आँख खोलते हैं तब क्या देखते हैं कि फरिश्तों का नज़ूर है, आसमान से
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو بچانے کے لیے ملائکہ کو بھیج دیا. اس کو بھیجا، فرشتوں کو بھیج دیا. جب فرشتے آنے لگے، جب آئے تب مارنا شروع کیا ان چاروں کو. حضرت عبداللہ دوڑا کر کے یہ چاروں کو مارے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ سمجھ کے یہ نوجوان ہے بہت محترم انسان ہے، بہت ہی مقدس انسان ہے، ورنہ یہ واردات ایسی پیش آئی کہ اوپر سے کون یہ لوگ آئے اور اس کی مدد کو آ گئے. عزیزان محترم ان کا ہاتھ پکڑے اور پکڑنے کے بعد لے کے چلے اور دل کے اندر میں وہیں پر فوراً جو ہے تمنا کر لیا کہ اپنی بیٹی آمنہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دوں گا. یعنی اپنی بیٹی آمنہ کے ساتھ ان کا نکاح جو ہے اپنی بیٹی کو ان کی زوجیت میں دے دوں گا. وہیں سے دل میں رکھ لیا. عزیزان محترم یہ دیکھ کر کے تو یہ انگلیس کی طاقت ہے پیارے مسلمانوں. لہذا جو ہے بہکنے کی کوشش مت کرو اور نہ مولوی کو دیکھو نہ بابا کو دیکھو، کسی کو مت دیکھو. دین کو پڑھو، دین کو سمجھو اور اپنے دین کو دیکھو کہ ہمارے سرکار کا کیا فرمان ہے، میرے رب کا کیا فرمان ہے. نہ جو ہے مولوی کو دیکھو. مولوی سے مراد کون مولوی؟ یعنی اگر تم سنی ہو تو سنی ہی مولوی کی بات سنو. اگر تم سوچتے ہو ہم وہابی کی بات سن لیں، وہابی کی کتاب پڑھ لیں تو سن لو. موبائل میں بھی سننا جائز نہیں. ہم تمہیں بتاتے ہیں موبائل میں بھی سننا جائز نہیں ہے تقریر. آپ سمجھتے ہیں ارے کیا ہوگا سننے سے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کتنا گناہ پڑے گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ لکھا جو ہے کتاب کے اندر میں کہ وہابیوں دیوبندیوں کی کتاب پڑھنا یہ زنا سے زیادہ بدتر ہے. یہ لکھی ہوئی بات میں کر رہا ہوں، میرے پاس کتاب بھی موجود ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. کیوں جو ہے یہ فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے آگے فرماتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے زنا کا ایک گناہ ہوتا ہے اور وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جو ہے ان کی کتابیں جو ہے اس کو اگر بندہ پڑھے گا تب اس کا ایمان ہی سلب ہو جائے گا، ایمان ہی چلا جائے گا، ایمان ہی ختم ہو جائے گا. اس وجہ سے فرمایا کہ اس گناہ سے بھی بدتر گناہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں موبائل میں سننا گناہ نہیں ہے کیا؟ موبائل میں ان کی تقریروں کو سننا بھی وہی گناہ ہے جو کتابوں کا پڑھنا ہے. عزیزان محترم آپ اگر کوئی تقریر اگر سننا ہے موبائل میں تو آپ سنی عالم کی تقریر سنیے، آپ دیوبندی کی نہ سنیے. آپ اگر سمجھ میں آپ کے نہ آئے کہ دیوبندی ہے یا سنی ہے تو آپ جو ہے کسی سنی عالم سے پوچھ لیجیے کہ بھائی ہم کو سنی عالم کی تقریر موبائل میں چاہیے، ہم اس میں کس کو سنیں گے. عزیزان محترم اتنا بڑا گناہ ہے. تو آپ یہ جانیے ایک ایک نہیں لاکھوں لوگ بہک چکے ہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بہک گئے ہیں، بڑے بڑے عقل مند لوگ بہکے ہوئے ہیں. ہماری تمہاری کیا اوقات ہے؟ یہی وجہ ہے کہ پڑھنا منع کیا ہے. تو ایک دماغ میں بات تو آدمی کی آ جاتی ہے نا کہ بھائی جو پڑھنا منع کیا تو اعلیٰ حضرت نے کیوں پڑھا؟ اگر پڑھا نہیں تو جانے کیسے کہ وہابی کی کتاب میں کیا لکھ کے آئے؟ تو عزیزان محترم تو ہم جو ہے بتاتے ہیں آپ کو اعلیٰ حضرت نے کیوں پڑھا، اعلیٰ حضرت نے کیوں پڑھا. یہ بات جو ہے اگر آپ سوال کریں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت ہی پڑھنے کے لائق تھے تبھی پڑھا ہے تاکہ دشمنوں کی باتوں کو چھاڑ کر کے الگ کر دیا جائے. یا وہ محترم عالم، وہ مقدس عالم جو اس درجے کا ہو کہ دودھ کو پانی کو الگ کر سکے، چھانٹ سکے، تو اسے پڑھنے کا حق ہے، وہ پڑھ سکتا ہے. اور جو انسان اس کو الگ نہیں کر سکتا تو جب پڑھے گا تو بات تو صحیح کہا ہے. ارے پیارے میں دیکھتا ہوں ان کی کتاب تو میں دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں سنی اگر ایک آیت پیش کرتا ہے قرآن کی جہاں پر وہاں 20 آیت لکھتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آیت تو لکھ دیا مگر بیچارے اس کی تصریح نہیں کر پائے. میرے پاس کتاب موجود ہے، ایک کتاب کا نام سیرت النبی ہے. سیرت النبی یہ جو ہے مولوی شبلی نعمانی کی کتاب ہے، یہ بھی دیوبندی کی ہے. لکھا تو بہت آیت لکھ دیا بیچارہ، لکھتا چلا گیا مگر جو ہے
ترجمہ کے سوا جو ہے اس کی تشریح نہیں جانا کہ اس کی تشریح کیسے کی جائے گی اور اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے۔ بڑے عالموں میں شمار ہے جو بندیوں کے، لیکن معنی اور مطلب قرآن کا نہیں جان سکے۔ پیارے مسلمانوں سے گزارش یہی ہے کہ ان سے دور بھاگیں، ان سے دور رہیں اور ان سے اپنے تمام چیزوں کو بند کریں تو بہتر سے بہتر بات ہے۔ اور اگر آپ قریب میں رہیں گے اور سوچیں گے کہ قریب میں رہنے سے ہمارا کیا ہوگا، تو ہم تمہیں ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کا جاگنے کا وقت تھا، جان نکلنے کا وقت تھا، تب جو ہے اس کو کہا جاتا تھا، تلقین کی جاتی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہنے کے لیے وہ سنی نہیں تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کی جاتی تھی، تب جو ہے وہ پڑھ نہیں پاتا تھا، سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس کے بعد اس کی زبان کھولی گئی، جب زبان کھول دی گئی تو بولنے لگا تو اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ ارے دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہم کو پڑھنے ہی نہیں دے رہے، دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ہم کو پڑھنے نہیں دے رہے۔ تب جو ہے وہ دونوں کون تھے آپ معلوم ہے؟ وہ دونوں ملائکہ تھے، اللہ کے فرشتے تھے۔ وہ پھر فرماتے ہیں حضرت کیوں پڑھنے نہیں دیا اس کو؟ کیا وجہ ہے؟ کہ وہ رافضی کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ رافضی کس وجہ؟ شیعہ کو شیعہ سے بھی بدتر ہے وہابی، شیعہ سے بھی بدتر ہے وہابی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بدتر سے بدتر ہے، ابتر ہے، ہو جائے تو اچھی بات ہے، وہ بدتر سے بدتر ہے۔ تو پیارے موجود مسلمانوں، آپ یہ سمجھو گے کہ ہم بیٹھیں گے، مزہ لیں گے، باتیں کریں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بات ممکن ہے کہ جیسے رافضی کے پاس بیٹھنے والے سنی تو کلمہ نہیں پڑھنے دیا فرشتوں نے، ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ ہم کو اور آپ کو بھی نہ پڑھنے دیں، ایمانی چلا جائے، اور ایمان جب ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو ہمیشہ کے لیے پھر چلے جائیں گے۔ اب میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں۔ ہمارے اللہ